Hey, good luck. Mamimili tayo. Oh my God! Mamili. Alam nyo mga ka-travel, kunting-kunti na lang yan para matapos tong semento dito. Hindi pa talaga tinapos eh. Kunti na lang to eh. You know, mula pagpasok natin dito siguro may mga 100 meters or mga ganun. Hindi pa tinapos, binitin pa yung project. Ay, ewan ko ba. Yan na, yan sa nahan dito. Oh. Yan, semento na yan. Kunting-kunti na lang eh. Hindi pa tinapos eh. Siguro isang eleksyon pa.